O mo yung hapon, live ta. Alas law. Patindogon ta kayo kakapoy, kisali ka paigda. Dito sa mga tunga o ah. Sa 12 mil may yung hapon no. Aras law. Tagwan mo na. Pabisa. Kay Ma'am Chantel Hilam yung hapon. Pati singan tabi patindog. Ma'am kay kung daw higda wala sa ka. Ito yung hapon kay Ma'am Chantel. Siya idolo na. Adeng, go Adeng. PM karon ng ano no. So sir. Silang lawagon ko lang ang score. Warm up pa lang ah. Elementary, 12 bander.
ayaw na may nag-flip. Tayo doon, pero kung tutututo lang. Start of official warm-up of Region 11 Davao. Ang battle control sabay-sabay dito. Dapat sabay-sabay. Tumaga ako, alam ko yun. Pwede naman tayo makaharap ngayon nila lang. May laro kaya? Sunod? Anong laban nyo? Umpisa na versus Davao Elementary. Lawago lang score no. Alas 4 karon ang lain daw sa Secondary kaway tiya signal. Pero pwede ka mo kalantaw kay Archipelago. This is the 2026 Lotto Tour semi-final match number 1. Wearing maroon and white,
Davao. Davao. Simis na simis. Presenting our referees for this match. First referee, Mahia Rosario Butacion, international referee. Okay pa tindog ko kay kung gaano ka kapatay. Let's go! Hindi boss, kaya kung i-landscape ko kakapatay sa kanugo lang sa ngaga. Kabisyo kung i-landscape. Okay, pasensyahin nyo lang kay kung i-landscape ko kakapatay ang ano nung live. Galingin nyo rin ulo ko nga ha. Wala pa ko kabalo kung sino ang kontra sa Sikandare no. Wala ko kabalo sa NIR boys. Ara ginakaroon si Barba, relax ah. Ang coach na niya kabalo. Tao mo serve. 1-0 for Inayar. One zero no. Hoy, taong 1-1. No. Tao mo servo, arena. Pusa na Dakar Daniel. Buwan.
2-1 o 2-1. Medina serving for NIR. 2 serving 1. Nice serve. O Reged. Or Daniel. Pusa ka da. Bawa. Uy, tahom. Nadanlog si Medina. Dos no. Tahom. Reged. Kanyete. Trito. So serving. Rieta. Outside. Three, no, 3-3. Receivers 13. Valenciano. Tao ma-serve. Outside, over 3. Abanse ang Taitong. Valenciano. 4-3 no. Tao ma-serve. Regents ball. Pusa ka dahilin. O 5-3. Five three na banse ang inayar. 3 serving. 5 serving 3. O taon ng mga serve. O 6-3. Shoutout sa kay Anikano Anikachowa. O 6-3 no. Ay! O taon. Lucky serve. That was a lucky serve. By Valenciano 7-3. Napatahom pa. O time out na baw. Alas ano no, alas 4 ang juniors. O taom. Ambot pa siya amoning Davao ng champion ng liga daw. Bye. Panugon. 4-7. Ano ng champion na siya pala raw Davao? Kung Davao mo na yung dipinting champion kontra nila. Why pa? Or Daniel Taum. Sa sound na. Amo na budlay mag-live ang sound law. Tao mo sir. Ay outside. 8-5 ba? 8-5. Oh, 8-5 no, 8-5. Ato sa si Kandare, si Brianna. Ebe.
8-6, abansin Taytong. Sipse, butin jo. Oy, Taom! Oy, bawal! Bilabot! Ay, di pabe! Dalawa? Okay. Walis otso! Set 1 ba nino? Set 1! Yan, sa naman. Hoy! Lucky serve man, no? Abansi na 1 point ang ano, no? Ang Davao 9-8. Yeah. Jansen po sa ada ay pero minggan. Walis na ibino, set 1. 4 PM pa. Tao ma-serve. O are chance ball. Bonano na pero minggan. Alang-alang. Op! Ten nine. Abansin na ba 1 point? Bako mo ng mga serve. Gabi. Kanite. Nice. Bosa ka da. Walis Gis. Tao mo serve. 10 all score no. Are chance ball. Bonano na. Are naman ito nga. Ayun. Strike. On si Gis. 11-10 wala pa, first set pa lang. Nice. Oy! 12-10 napansing Davao, set 1. Outside. Eleven 12 no. Doon pa si Kandare 4 PM karon. Makadto ko to. Tao mga serve. Are chance ball. Bonano na. Oh. Ordaniel.
abansi ang Davao. Nice. Oy, save daw. Doce, 13, 12, 13. Doce, 13 pa si Davao, no? Tao mag-serve naman, no? Okay, are. Sige, be. Limpo sa kada. O, Wallace, 13. Sa service ace, be. Outside. Aban si 1 point ang Taytong, no? 14-13. O, isa ka service ace, be. Ako mo serve. Oy, 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 oy. Arebe. Ay, Daniel. Okay lang. Wallace sa torse. Ha? Kao mo serve, no? Kaya ano, tabi one time, be. Bagang! Lock. Inay ara, banse 1 point ang ano, no, Davao. Home. Outside. Wallace 15. Wallace 15, no? Sa service ace, be. Service ace, be, please. Tao mo, serve. 30 si Valenciano. Ay, nasay pa? Bunano na. Why? Score. 30 si Valenciano. Liwat pa. Isa pa service ace, ah. 15-16. Abansi ang NIR 1 point. Sa mga service ace. Tao na mga serve. Tao mo serve yan. Oare, chance ball. Posa kita ya. Oh, aban si 2 points ang ano na Taytong. Langkay sa mga services, tao ng mga serve. Okay, inside. Uy! Line bull. Aban si 1 point ang ano, no? Ang NIR 16-17. Gabi. Nice lane. Bona ano na Kanyete, be. Posa ka na. Igo si Chura. Ichura, oh, igo. Nice ka na. Aban si 2 points ang inayar. Aban si 2 points ang inayar. 16-18. Set 1 ni set 1.
18-16. Ako ma-serve. Na-amaze ang mga serve ka mga kabataan. Subong, uwari naman. Obe. Tapat yata. Tapat yata ka tiruminggan. $19-16 no. Sa service ace ba? 19-16. Tao ng mga serve. Black kada. Uy. $17-19 no. Avancing in IR 2 points. 17-19. Oy! Service ace, 18-19. Banse 1 point ng ano, NIR. Tao ng mga serve. Pareman, arena. Aray, pero minggan ay. Ah! Tandao, bawa. Are! O sige be. Baum. O are. Black kada. Ay! Walis. Are na sa. Are na sa Idol Barba. Wallace 19 no 19 all. Tao mo serve. Mari parbabe. Are. Oy, down. Alam kay Limya. Aban si 1 point na taytong. Pirting alim mo. Isa ka service ace ba lang ga? Isa ka service ace ba? Tao mo serve. Are chance ball. Are na po sa na kay Parba. Parba, balo na. Ay outside. Ay! Adios, abansin ng Davao 1 point. Time out. Abansin 1 point ang ano no. Ang Davao. Set 1 pa lang set 1 Intense quality naman no. Oy! Oy na! $22-20 22-20 avanse ang ano no Davao.
Bonano na. Ay! Alam ang amero. $23.20 avance and abaw. Elementary. $23.20. Oh, outside. 21-23. Saan service ace ba? Tao mo serve. Nice ya. 22-23. Number 23 no. Nice, Wallace 23. Wallace 23. Tao maserve. Areged. Bonano na. Nice, Master Campo. Sipo. Areged. Opar ba? Pusa ada. Na ano? Soreged yan ano? Kajak bebe basin sakit. Paano magan-mute man? Nabansaw. Ano? Ara na. Abanse na ang Taytong 1 point. Alright. 24-23 tong tao mga ampang ni. Sana lang, kanyitigo, isa ka service SB lang gabi. Comeback is real. Isa ka service SB. Tao maserve, pusakit, taong dead. Congratulations. 30 nga pag-comeback ka Taytong. Taong na si Tuan. Hey! Wala mati. Daw ang inayar. Set 1. Wala comeback by Inayar. O 1-0 no. Daog set 1 ang Taytong sa Davao.
Daog sila first set na comeback nila from 20 to 23 to 25-23. What a game, what a comeback by Team NIR. Our semifinals match number 2 will be played. Wah, pagi ni. In Region 6. Ito minsan na ba? Wala na kami doon. Daog, Boss Don, shoutout niya Boss Don. Daog set 1 ang NIR. Sa Western Visayas, anong eskwelahan nag-represent? Lapas? Lapas Japon? Kay Willie Tugado Bilyesa, shout out. Hindi, tatlo ni kaset. Puno na, dua. Davao region. Daog first set ang Taytong. Before presented by Trans Orient Manpower Services, Pilsada Money Corporation, Milo, Greenline, Bucharest Sweat, and People. Yes, 3 sets lang na eh. Daog set 1 ang ano no? Ang Taytong. Yes, semifinals. Dog set 1 ang Taytong. Yes, semifinals na eh. Shout out sa kay Parba, kay Mary Ruth Vasquez. Ano kontra si Kindari later na lipat ko ang kontra nila. Happy birthday na Boss Jomare Panizales, ang Axer Marketing no boss. Happy birthday boss. Ladies and gentlemen, this is the start of the second set. Oh, tao. Ay. Sito na sito, dog set 1 ang Taytong. Yes, semifinals mo rin si Kandari. At to na sa Or Daniel po sa kada. Gane. Babati ano nila? O isa ka sa service SB, hindi na be. Tao mga serve. Areged. Tapat ka na kayo Daniel. Ay, ganun mo. 2-1 ang score na 2-1. Isa ka outside nga Nobe. Tao mga limo. Op! 3-1. Isang outside niya serve. Lapaw, wabe. Lapaw. Tao mo serve mo. Ari naman sa Lim. Nice Lim. Posada kay Lim. 3 tono daog. Set 1 ang Taytong.
3-2 ang score. Set 2. Oy, tao ma-serve. One stress. Dog set 1 in IR. 3 all. Oy, outside. 4-3 no, 4-3. Abansi ang Davao 1 point. Isang outside niya serve. Isang outside niya serve 1 time be. Paum 5-3. Abansi Davao. May oy napataon pa nga serve. Abansi 3 points ang Davao. Size 3 na Abansi Davao 3 points. Bawi na Yara. Nice. Outside. Ah, 6-4 no, Abansin Davao. Set 1, Daog ang NIR. Set 2 na ni. 6-4, Abansin Davao, 2 points. Sa service sa SB, tao ma-serve. Nice. Oh, are. Ay, hindi ka. 7-4. Ano, goal? No? Chance, goal to tani. 7-4 na 7-4, Abansin Davao. Eight four. Oy, shout out sa kay Camel Amor Bartolome, ang gwapa-gwapa sang Binil. 8-4 no, Abansi ang Davao 4 points. Pero Daog set 1 ang Taytong. Ay, nalingaw. 9-4. O, time out Taytong. O, hari na. Championship, boss. Taom. Grabe, number 9, no? Nice lane. 9-5, Abansin Davao. Set 1 daw ang Taytong, no? Bale, set 2 na ni. Shout out sa kay Marcos Boy San sa Gardenville. Tao ma-serve. 6-9, galakot ang Taytong. Wala pa, 4 PM pa. Tao ma-serve, isa makatao ma-serve eh. Nice lane, isa makaserve, taom. Taom na mga serve. Puro na niya, taom niya, tanay nga serve. Look.
Arigid. Ay! Elementary. 10-6 no, 10-6. Ay. Abansin Davao 11-6. Tapat Canada. Shout out sa magulang ni Barredo, si John Hugo Barredo. 11-7. Abansin Davao set 2. Set 1 daw kung tayo no. O sa service SB. Tao mga serve. Nice one. Set 2 pa lang, set 2. $11-8 no, 11-8. Abansin Davao. Set 2 na, set 1 daw kung tayo tao ma-serve yung tao ng mga serve. Ay, yes, andito si Parba. $12-8 no, 12-8 no. Uy, outside mayo lang din. O 9-12. Set 1 daw kang Taytong no, set 2 na niyo, 9-12 ang score abansi ang Davao. Matamat lang ah. Boss shout out from San Carlos, Jaguars 520 Volleyball Club. Tao ma-serve ni Birumingan. Sige be. Or Daniel. Sapa. Nice. Bonano na. Nice net touch. 10-12. Asalan sa 3 sets ah. Tatlo ka set. Matamat lang ah. 10-12 no, 10-12. Set 1 daw kung Taytong, set 2 na ni. Saka service ace be, pero minggan be. Saka service ace be. Tao ma-serve. Nice one. Nice one. O time out Davao, 11-12 no. O ari na. 11-12 no, abansi ang Davao, 1 point na lang. Set 1 daw kagina ang inayar. Elementary no, elementary semifinals. Kung sino di magdaho kung mawampang sa Battle for Gold. So isa na lang kaset ang dagkong kataytong ma-Battle for Gold na sila para buwas. Tao naman nga serve ni Birmingham.
Oy, nice block. Ay! De, tatlo lang ni kasi puno na dua. $13-11 no, abanse ang 14-11 abanse ang Davao, 3 points. Serving 14-11. Oy, tahom. Number 8 daw, swag ba? 15-11 no, pansin naman ang Davao. Set Tony. Kosa, oy, block. Ahmed 16-11 no. Taong pa nga servo. Nice one. Are. 16-12. Abansi Davao, 4 points. Sixteen twelve. Tao mga serve. Ay na. 17-12. Abanse Davao, 5 points, 17-12 no. Error na ilang. 17-13. Taong ayot side. Aban si Davao no. 18-13. Set 1 daw kang inayar. Nice one. So 14. Tao ma-serve. Nice, Johnson. Ay na. Ano naman? 19-14 error ang ano no. Taitom. Dog per set ang inayar. Set Tony Fuentes. Up to gid. Be wala. Perting Amer. 20-14 no.
20-14 no. Mas nakambak na gina. Ebe, Barbabe. Nice lane. Ano si Barba, gampang ah. Elementary ah. 20 silo sa service ace bay. Lane sa service ace bay please. Tao mo sir. O 7-10-16. No? Taon na mga serve. Ebe, Barbabe. Lapaw. (21-16) Arigid. Ay! (22-16) no? (22-16) Set 1 daw ka ngayon ay R. Set ko ni Bansi Davao. Barbabe. Nice. Ay, na-save po. O, Barbabe. Away. Nice ka da. Nice ka da, Kanyite. 22-17 no? Set 1 daw ang inayar versus Davao. Set Tony. Perteng amer ako gabili sa amer. Service Ace ah. Nice one. Nice one. (18-22) laot niya. Laot niya. Nagawa niyo pala. Sa service ace bay, can you say? Sa service ace bay please. Sa service ace bay. Tao masorb. Ari outside. Oh ah. Sono. Oy, error. 23-19. Avance Davao set 2. Set 1 daw kung itong. (23-19) no? By the 3-19 sabi ka service ace be. Pero minggan please. Tao maserve. Ay! Arigid. Nice one! 20-23 Davao 23 20 ang NIR.
23-20, no? Sa service ace, please. Sa service ace, ah. Taom na mga serve. Taom nga serve. O, chance ball. Bow na, ano na. Valenciano. Oy, inside. 21-23. Sa kambal bla ko sa diyan si Barba. Kung ilan na serve ganin si Barba ginapagwa. Kung aras sa likod, no? Kaya kung aras sa likod, siya ang ginatarget. So hindi ka mo makambal nga wala si Barba ginapasulod. Ginasaban sa ni Perumingan. Kung mag-serve na ang inayar kung si Barba na mag-serve. So ang hampang subok namin ang hampang ni Perumingan. Si Barba, ginapreparar na para sa finals. Relax mo, hindi ka mo sali kawakal na nga Barba, puro lang Barba. Anom ni sila ka player. Anom ni sila puro ni mga mamaw. Kalma mo da. 23-21, no? Sa kasarb ba? Mga takom. Nice. Ang amnero. Gebe. Oy, may lang-alang si Amir. Oy, inside po. May 24-21, no? May 24-21, no? Arebe. Nice one. At tugid.
O set 3 na. Hindi, asa sa 25. O 1-1 ang score, no? Set 3 na. Are, this is set. Deciding set na, deciding set. 1-1, no? Deciding set na, salan sa 3 sets na pa, no? Na, duwa daog. Mamaya pa sila ni Brianna. 4 PM pa. Mamaya pa, 4 PM pa, 4 PM pa ang laban ng ano, ng secondary. O, sabi ka service ace be, pero minggan be. O, arigid parbagid. Pusa ka da. Black. Sapa. Wala nga lang. Nadanlog sa 1-0. Dabaw Abansi, Dabaw. Deciding set na 1-0. Diara na no tabi. Wari chance ball. Bonano na. Nice. Over ba? Bagang. Oh, inside. Oh, 1-1 ang score. Ha. 1-1 ang score, 1-1. Tao ma-serve. Tao ma-serve. Itong tao ma-serve. Auto 1 na bansin tayo itong. Gindo nga na si Pirumingan kaya si Barbano. Abanse yung inayar 1.21. Tao naman nga serve. Marigid. Nice ka da. Oy, inside do. Inside. Di amore pao. Oh, Toto no, deciding game na ni. Oy, error are. Kapanokit ang bola. 3-2 abansi Taytong. Sa service ace ba eh. Tao ma-serve. Harap na sa. Oh! Ay, outside. Yes, sabi akin na yar. Wala ko to signal sa ano, sa secondary. 3-3 score no, 3-3 no. Fourth three. Abansi Dabaw. Okay, be.
Lim. Five three no, 5-3 abansin Davao. Set 3 ni set 3. Ato pagod. 6-3 abansin Davao. Focus inayar, focus. 6-3, 6-3. Siya Japon ang target to. Nice kada. Six three no, pansin Davao. Ay! Seven three, pansin Davao. Seven three ah. Siya Japon ang target. Tanda ka. Kanyite, nice. Tanda ka. Davao. 7-4 no. Deciding set na nino. 7-4 ah. Nice serve. Oy! Sus! Yes, Taitong. Eight four no, 8-4 na pansin Davao. Set 3. Tao mo serve. Chance ball naman no. Nice. Nine four. Are error. Abansi Davao no 9-5. Set 3. Nine five. Tao ma-serve. Are. Nice. Adios. Nine five no, 9-5. 10-5. Abansi Davao. Oy. Eleven five.
Avance in Davao, no? 11-5 set 3. Nice. 11-6. Laot niya. Six 11 no, avance in Davao. Takaw nga serve. Sige be. Bona, no na. Ew. $12-6 no, 12-6. Mayo lang. Inay R versus Davao. $12-7, sabi ka service ace ba? Tao ma-serve. Si Amer naman no. Adios. Oy! $13-7 no. Ay, sorry, nakamute. Ay, sabad ang sound eh. Sorry, 39. 3-9, avance in Davao. 4 points. Tao ma-serve. Chance ball. Bona, no na par, babe. Pusa, ada. First set, Davao Taytong. Time out ang Davao, 3-6 ang score.
3 si Jace, no? 3 si Jace ang score. Abansi ang Davao set 3. Deciding set ni. Sa service isa. Tao ma-serve. Are. Oh, 11-13. Ginamute ko na tungkol sa music. 13-11, no? 13-11. Ginamute ko na tungkol sa music para hindi ito makapiright, ha? 13-11, nabansi ang Davao 2 points. Tao na mga serve. Are, ay! Katorse 11, avanse ang Davao 3 points. Gebe. Ay, side po. Kinsi 11 naman, apat naman naman si Davao. Tao mga serve, are. Sa kalupok, be. Nice one. Kinsi 12. Isa service ace, be. Sa service ace, be, Valenciano. Sa service SB kalupok, be. 15-12, no? Third set, deciding set na ni. Tao ma-serve. Oh, 15-13. Isa pa ka service SB. Langga. Sa kalupok, be, sa kalupok. Taon na mga serve. O 14-15. Sana lang abanse. Ara ninyo. O isa liwat service ace. Isa kalupok pa yung serve. Ay, error. 16-10. 16-14, no? Are sa dyan, eh. Walang kukurap. Are. Uy. Black, ah. Nice lane. Okay, be. Kanyete. Oy, outside. Susnudon. 17-14 naman. Kaya bawi tayo Tonga. Tao ma-serve. O arigid, tapat na yan. Uy. Ay! Dieciocho 14 naman, no? Dieciocho 14 naman, no?
Na, oy, outside. 15-18. Sa service ace be. Sa service ace be nga tahom be. Kusa ada abaw ah. Ari naman so. Nice block. Outside. $19.15 no, $19.15. Nice. Nice lane. 16-19. Alamang yung Davao. Tao ma-serve. Perting Amero. 20-16 naman si Davao. Tapat na. Lima na abanse, 21-16. Taom. Perteng Amer may ilang sebo. Hari naman so. Nice one. DC 21. C3 na, C3. Sa service ace bay. Sa service ace bay. $21.17 no. Ay! $22.17. Number 1, Sanchez in. $22.17 no. Okay be. Nice one. Are ka laot. 18-22. Yes, semifinals. Daog set 2 na bounce set 1 daog ginayar. Number 11, team captain number 16, Rohina 18-22 no. $22-18. Abansin Davao. Tao ma-serve. Are, chance ball. Sige be. Sige be. Pusa kada. $22-19 no.
mo serve. Bo 22-20. 22-20. Twenty-two 20 no, abansin Davao 2 points. Tao ma-serve. Are, Opar Babe. Oy, save po. Amer. Perteng Amer. Sadya-sadya kampang. $23-20 no. Abansin Davao 3 points. Gebe. Nice. Harigid. Pusa ka da. 21, 23. Ari sadyo ka sadya. Elementary. Hindi mo ko so mag-spike ang Amer po pero teka alam magampang 23-21 no, abansin Davao 2 points. Nako mo sir. Rigid. Ara ka man sir. Oh 24-21 24-21 abansin Davao no. Si 3 outside. Inside. So spirited. Congratulations Davao.